मोगाळ इश्टानो, देव बरो तुमकां दीस आसूं, तुमची सांज देव बरी जावं. हे पळय आमचें ने फिरगोजेचें काम कॉमेस केल्लेलें आसा. आमी आतां ऑलमोस्ट काबार जायत येयलेलें आं. तुमी तुमच्यान चोवंक जाता हे सायड पिलर्स विथ ग्रेनायट एंड व्हायट मार्बल स्कर्टींग अशें सगळ्याक येतलें. हांव चड करून हो व्हिडियो करता यूट्यूबार कित्याक बरेच पॅरिशनर्स आमचे आहात जेंच्यांनी हे आमचे सायटीर आमची इगोर्जे आतां न्यू इगोर्जेची सायट आहा न्हू तिचे विजीट करूंक ना, देखून हांव तुमकां फूल फ्लॅज व्हिडियो दाखयतां. आतां ऑलमोस्ट आमचें तें काम आसलोलें तें 70 to 80% पर्यंत जायत येयलेलें आसा. इलेक्ट्रिकल काम मात बाकी आसा आनी पेंटींग काम टायल्साचें काम ऑलमोस्ट 90% जाल्लोलें आसा. तुमच्यान पळोवंक जाता हें फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट स्टोरेज रायट इन द फ्रंट ऑफ ऑल्टर ऑपोजीट व्यू. हांगासर अरावंड कॅपेसिटी 300-350 आसा. हांगासर चड करून भुरगीं बसोन कॅटेकिजम भुरगीं बसोन मीस अटेंड करतलीं. आनी दीस इज रायट हँड सायड ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, आल्ताराच्या रायट हँड सायडाक जी आमची पोरणी इग्रोज आहा ना थिंगासर. हिंगा देखून सिटींग अरेंजमेंट जातली बरें करून. आनी स्टेप यूज करून हांव दुसरे वाटेन वयता आनी वयता आसतना हांगासर आमचें पॅरीश ऑफीस मेवतलें. दीस इज पॅरीश ऑफीस. एक्चुली दीस इज अ पॅरीश प्रीस्ट रूम. चोया अगेन अनदर स्टेअरकेस खंय वयता ती पळोवया मागीर तुमकां सांगता. व्हिडियो काडलेलो हा पयलो देखून नॉट शुअर. ओके, this is right on the top, which will be on the top, basically on the third floor it will be, but it's a terrace area. And this is a bathroom for the workers who will be working in the kitchen or the office, etc. And this is on the right on the top of the dome, the terrace area, which is called as the back area. And you can see this is a Milagres High School behind. तुमच्यान चोवंक जाता हांव जो इंस्टाग्रामार आतां व्हिडियो करतलो शॉर्ट घालतलो तो मराठीन घालतलो कित्याक आमच्या पब्लिकांक मराठी लायक आसा तेका लागोन. तुमच्यान पळोवंक जाता हांगासर ही ओके दीस इज रिफॅक्टरी जेवणाचो रूम, पाद्रीकारांचो जेवणाचो रूम. दीस इज अ डायनींग रूम आनी रायट स्ट्रेट चोया तुमी हें किचन. तुमी कुजनान पावल्यात. अजुनूय थोडेशें काम बाकी आसा हेचें बेगीत जातलें. कलर एंड इलेक्ट्रिसिटीचें काम बाकी आहा. म्हणजे ऑलमोस्ट तुमची इग्रोज ही बाय कोणाक चोयलेली आहा पयलीं तांकां उगडास येता जाल्यार चोयात. ही बॉयज बोर्डींग आमचे मिलाग्रीस आसले तेंची ती चोरली बाय मात मॉडिफिकेशन केल्लेलें आहा. फाटल्यान वताना इर्गोजेच्या वयलो तेचे सायड पट्टी मारून घेतलेल्यो आहात. हे चोयात दीस इज द लेफ्ट हँड सायड फ्रॉम द बॅक सायड. आनी पोरणी घाट आमची दी ओल्ड बेल. आनी दीस फ्रॉम द लेफ्ट हँड सायड नियर मिलाग्रीस ओल्ड चर्च. आनी आमची सुंदर सावंतवाडी दिसता ती मुखार माडा झाडांनी भरलेली. तुमच्यान चोवंक जाता हांगासर अंडरग्रावंड पार्किंग आसतलें बेसमेंटान. चोया आनी दीस इज द फ्रंट व्यू. आतां फ्रंट व्यूवाचें काम जायत येयलेलें आसा. मात रावलेलें फ्रंट व्यूवाक लागून काम मातशें आहा. मागीर जातलें ऑलमोस्ट इट विल बी रेडी बाय द एंड ऑफ दीस मंथ. एंड दीस इज द इन्विटेशन ऑफ फादर एग्नेलो फिनेरियो एंड दीस इज द इन्विटेशन ऑफ द चर्च. मोगा इश्टानो दोनूय इन्विटेशनान तुमी हाजीर रावात.